ଆଜି ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲା ଠାରୁ ବସିକି ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ଅନୁଭବର କଥାଟା କହୁଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଦିଆହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଅନୁଭବର କଥା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ମାଙ୍କ କାମ ବା ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆମ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଧାରାରେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ମୁଁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି। ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ବି ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ସବୁଥିରେ ସାଂଗଠନିକ ଧାରାରେ ଆଗୁଆ ଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ନୀରବରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବକ୍ତା ଠାରୁ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛି ବହୁତ ବଳବାନ। ଶ୍ରୋତା ବି ଠିକ ନଥିବେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଗେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କି ସେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କରି ବ୍ଲକରେ ଆଗେ ମହିଳା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ଯେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏମିତି ସମୟରେ ଯେ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନେଲି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କଥା କହିଗଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କୋଉଠି ଆମେ ପାଦ ଥାପିବା, କିପରି ଆମ ସାଧନା ଜୀବନକୁ ଆମ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ବିତେଇବା, ପ୍ରଥମେ ସେ କଥା ଏଠି କହିଦେଇଗଲେ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଥିବେ ସେ ସେଇ ଧାରାରେ ଆସି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଆମକୁ କହିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ଆମର ବସନ୍ତ ଅପା, ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନାରେ ନାରୀ, ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ସିଏ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ବସନ୍ତ ଅପାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ସେଇଭଳି ସ୍ତରର ଲୋକ। ସେ ବସନ୍ତ ଅପାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ପାଠଚକ୍ର କଥା ସବୁ ଉଠିଲା, ପୁରୁଷ ପାଠଚକ୍ର, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗତିତ କରେଇବା। ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଶୁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା, ଲୀନା ବାକି ସୁନ୍ଦର ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଗଲେ। କଣ ସେ ନ କହିଲେ ତା ଭିତରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଭାଷା, ଆଉ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁ ଯିବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲାଳିତ୍ୟ ବୋଧ। ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା,
सी भी जन नारी से हासिल कर आमे भी समस्ते जड़े जड़े माँ आमे भी समस्ते से स्तर को जापर केवल माँ शब्दर अर्थ संतान टे जन्म करदे हुए नहीं संतान को पालन करी ताको लालन करी ता भितर की प्रकार शिक्षा दबा ये सबू माँ उपरे ही निर्भर करुच्ची जद्वारा कि लीना का खूब सुंदर भाव आग को जो समाज आसी दिव्य समाज पई हमको केमिति प्रस्तुत होगा पड़ो माँ मान को से उपरे से आलोचना करी गले आम समस्त से प्रणम्य आज आमको विषय दिया है कि आम जीवन रे माँ जीवन जीवन कहले आमे कौन बुझंती आमे जन्म हेले पुणी दिने मृत्यु हब जन्म हेले मृत्यु अच्छी एटा समस्त प्राणी पई अच्छी समस्त पई अच्छी एक कथाटा सब जीव जगत पई अच्छी किंतु से जीवन भितरे आमे कौन करि परचंती आमे समस्ते जने जने माँ ही परचंती जेते जन बसी आमे समस्ते या भीतर भी समस्ते माँ प्राय ही सारे छोट छोट छुआ मैंने जो मैंने बसचंती झील छुआ मैंने सी भी भविष्य माँ हेबे किंतु आम पाखे गोटे शब्द किंतु लगी नहीं किंतु माँ शब्दटी लगी आउ अर्थरे कहगले जननी शब्दटी भी लगी आमे भी जननी आमे भी माँ किंतु जहाँ पाखरे आमे आज उपस्थित होइकी समर्पित होइकी एते समय नीरवरे बसिचंती जो दिव्य जननी श्री माँ तांको पाखरे दिव्य शब्दटी लगी आम पाखरे माँ शब्द लगी जननी शब्द लगी किंतु जहाँ पाखरे आमे बसचंती तांको पाखरे दिव्य शब्दटी लगी से दिव्य शब्दटी पाई आमे एटी उपस्थित लीना भाई एते कथा कही गले से दिव्य शब्दटी पाई बसंत पा एते कथा कही दे गले से दिव्य शब्दटी पाई आमे पाठचक्र एटी करूचंती महिला पाठचक्र करूचंती मु जानी नहीं आपण माने समस्त पाठचक्र आछंती कि हमर वर्तमान प्राय एसएचजी ग्रुप रु भी बहुत महिला जोग दउचंती बास बहुत भल मु जानी दिबा हमर भंडारीपुकुरी ब्लॉक सेठी करे भारी सचेतन एठी जे संगठन दायित्व नैचंती से माने बहुत संगठित से माने को दिन से माने सचेतन बोंदाळ आमे केते थोर जाइछु संगठन कामरे आमे बहुत जाउछु बुल्लु सेते बेले चाकरी बाकी थाई की भी आमे संगठन कार्य हैला माने संगठन का कोडी पाठचक्र होतो कोडी सम्मेलन होतो हम चल जाऊ ता माने कोन उद्देश्य कोन जीवार माने कोन भितर किसी जिनस आमर पशि जाइए जोटा आम छाड़ी पार खाली टिके सुजोग पाइले कौट गोटे कौन बाजिगले कानर किमी उद्देश्य माँ जो कथा टी आम पाखे कहीदे आमको से दिव्य जिनसटी को धारण करने को से आम आसिकी माँ पाखे उपस्थित होती से समय भी आज जा बहुत पुरातन कथा बसंत बा कहीगले पुरातन जुगे कौन सब होता पुरातन कथा सब कौन सब केते कथा कहीगले आम आईटी जानी आम आगू को जा प्रथम पाठरे गोड़ थापिबा उपर पाठ को जावाई प्रथम पाठटा जब आम स्ट्रंग हो जाइए दृढ़ हो जाइए ताले आमे उपर पाठ को चढ़ी पार सामर्थ्य होगा जो दिव्य शब्दटी माँ को पाखे लगी माँ को थे प्रश्न पचार गोटे पिला पचार बुधवार क्लास रे माँ आपण कौन भगवान माँ से घाबरे गले कहली इमिति कौन प्रश्न पिला पचार देलानी माँ ताको बहुत चालाक उत्तर टे देते हाँ
ମୁଁ ବି ଭଗବାନ, ତମେ ବି ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନା। ଏଇ ରହୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା। ମାର ହୃଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅପା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋପରେ ଶୁଣିଥିବ, ଯୋଉ ଚଣାଟି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କୋଉ ମା କଣ ଖାଇଦବ କେବେ? ନିଜ ଛୁଆ ମାଗିଲେ ତ ଦବ, ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାଗୁଥିଲେ ବି ଦବନି ତାକୁ? ଦବ। ମାର ହୃଦୟ ସେଇ ହଉଛି ମା। ଯେ ଭୋରୁ ଉଠେ, ଶେଷରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଶୁଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆମରି ଭଳିଆ ମା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଶୁଅନ୍ତିନି। ପଢିବ ଯୋଉ ପାଠରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ମା ଶୁଅନ୍ତିନି, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିକି କଷ୍ଟ ପାଇଯାଇଥାଏ, ସେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ମା ଶୁଅନ୍ତିନି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା କେବେ ଶୋଇପାରିବେନି। କେମିତି ଶୋଇବେ? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ମା ବି ଶୋଇବେ, ସେ କାମ ହବ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗପ ସବୁ ଅଛି, ପଢିବେ ଯଦି ଜୀବନୀ ପଢିଥିବେ। ତାଟିଆ, ବେଲା ବାସନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅରବିଲ ତିଆରି ଯୋଉ ଗଛ କାଟିବା ଘଟଣା, ଏଠି ତ କହି ହବନି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ କହିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେ ପଶି ପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର ସମସ୍ତେ ଆମେ, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କଥା, ସେ ତାକତ ଅଛି ଆମର। ଅପା ଗପ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମା 18ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇନି? 18ଟା ପିଲା ସେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏତେ ତାକତ ଜଣେ ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଭିତରେ ଅଛି, ଜଣେ ନାରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନା। ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଆମେ ବି ସବୁ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଦବା, ସେ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ କରିବେ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତୃମୟ ହେଇଯିବ। ଯାହା କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଭାବିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିକି ଟିକି କଥା ଭିଡିଓ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଶୁଣିଥିବ, ଯାହା ଆସୁ, ସୁଖ ଆସୁ କି ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବରଣ କରିନେଇ ପାରିଲେଣି କି? ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ତଥାପି ଆମ ଭିତର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ଭାବ, ଯୋଉ ସମର୍ପଣ, ଏତିକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି। ଅପା କହୁଥିଲେ କୋଉ କଥା, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକାନ୍ତି ନା, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେ ଭଲ, ଆମେ ଆହୁରି ପିଟି ମାଟି ହେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇ ହେଲା ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନ ହେଇଯିବ ମା ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେମିତିକା ବହୁତ କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ବାଟରେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ନା, କି ପ୍ରକାର ମଧୁରତା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ମା। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ,
दिव्यजननी पाखे उपस्थित हो गले आमको आनंद लगुच सब कथा कही पकेगा निज माँ भाया माँ आज यही कथा आम कही तू बुझू विडीओ साहब केते अभिज्ञता अच्छी कहले के सुंदर आज छुआ को जर है तू बुझू डाक्तर कौटे आसे तू बुझू किंतु किए से आमको छाड़ूनी से जिनसा खोजापी आम ये उपस्थित किए से आमको छाड़ूनी भितर बाट बणा किए किसी पैसा पड़ुनी माँ को डाक पैसा पड़ुची ना किसी पड़ुनी तथापि डाकी पार सब बेले डाकते 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 कुआड़े मनटा अमे आड़े पड़ू हूँ ना नाई रे समस्त तार कारण कौन कारणटा कौन से भितर खोजा किए से छाड़ुनी मत बाट ना आम भितर दीटा शक्ति रही सब मनुष्य भितर भल आड़ को जो नहीं आउथुब मंद आड़ को भी गोटे अच्छी टाणुथुब जो गपटी लीना आशा कर रामू भल आड़ को गला बेलू सामू कौन कर तार पावर एत बढ़ी जाइए तार लोभटा एत बढ़ी जाऊे टाणी टाणी सब दुर्बुद्धि गुड़ाक भर पुरौ आम भर से कथा अच्छी आम ताको चिन्हवा पड़ो ताको जानवा पड़ो से जिनसा को चिन्ह सारा माँ पाखे समर्पण करदे पड़ो थे समर्पण कर देखा से किमी न फिटेबे देख खाली डाक माँ यही कथा कहीं मो भीतर होनी कौन हम तुम्हें मत बतई दियो तुम्हें मत कही दियो आकुल भाव डाकवा विजय निपा जन अच्छा आम ब्लक सब गप करेंगे जो माँ पाखे छुआ अति अली करे लुगापटा को झिटिकी कांदिकी ये करे से कौन करे नहीं पड़ा एमती भाव भी बेले बेले माँ पाखे आम दी मुंड छेचिकी सब कथा जन दबा सेटा मुझे सी करदे आमू भी जन केवल से विश्वास थी दरकार धैर्य थी दरकार सब कथा आस्ते आस्ते आम कौ पाचर अच्छा आम निजे कहीपर सी जानते आम कौ पाचर अच्छा बहुत भल लगुच केते सुंदर सुंदर बसी आनंद शुणुंट भितर जी से श्रद्धा नथिले आप बची पारे आप बुझीपारते कौन कुआ अनेक अच्छा पानी बुझा जानी बसा पार्श्वे पर्यटन गला बेलू आउ डाकिना आसबी मुझे बेले बेले बुझे आम लोक मान प्रार्थना करवा सी आनबे आमे कौन कहले से शुणे समय ना बोले तुम बाहाना काटिक रही आम से व्यस्त हबानी माँ को कहवा माँ आसिकी द्वारा अणईकी आनिकी बसैबे आउ किसी अच्छा मु परीक्षा करते कांदे भी आसबेनि तो चलुन जिते कांदे भी आसबेनि फिर मो मन भावी दिए भीतर खोलना यार से आसुनी जिते डाकिना आसुनी घर जाइए ठाकुर देखिए सब ठाकुर जो चंदन को चाटिकी से ठाकुर टी नेऊना दिने मुझे चलन से दीदी घर कौन हाल गला से ठाकुर 100 ठाकुर रखी चंदन छापी कौ ठाकुर कौन आप चिन्ह पारे ये गोटा रही पार्श्व को डाक आसो ना भाभी आज पुणे सब घरे मुझे कौटी अच्छी चंदन छाटी मो निजे ठाकुर तो जिते पार्श्व डाक आसी मुझे आसबनी बहुत अच्छी बहुत आम भीतर भितर अच्छे अपा जो कहते जो चाउल को छेड़े जो चाउल को पूजा कले पुणी से चाउल को पुणी खादेले एमती कथा आम भितर बहुत कथा अच्छी आस्ते आस्ते जीवा आम व्यस्त हवा ना से जमा काम दिव्यजन करेंगे से कथा आम भर से सब किसी आम समर्पित हवा विश्वास करवा निष्ठा डाकवा से चाहवा चिरंतनी बही रे अनेक प्रश्न पचारे माँ उत्तर दिखती देखिए प्रथमे आगे तुम चाह आमको चाहवा दरकार चाहवा आज पक्का नहीं
हबनी कि आगर चाहिए से जीवन आम दरकार कि आमको किसी आनंद दौर कि आम आगे चाहिए माँ को पाखे समर्पित कर माँ जीवन दिव्य जीवन दिने आम से चिंता करें दिव्य जीवन गठन में जी अच्छा जी दायित्व नहीं सी ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अपा मान मोर एत भल लगुचे बसी नीरव पी जाऊँ भूक भी लगुनि दीटा बच्चे बसला किसी कहबी कौन मो पाठ तार करदे माँ मुझे कहीपर मुझे भाषण भाषण कर दिए प्रदीप भाई मना करे मुझे भाषण भाषण मत कह आम सब प्राक्टिकल जीवन लोक तथापि लीना कंठ सुंदर केड़े सुंदर कहीदे ऑनलाइन सब पाठ्यक्रम से प्रोग्राम कर आखिर देखीदेली छुटिया छुआटे आम ठार आम झील भाया बयसर सुंदर माने केते गपटी केते थरी मार्थ थिला केते थरी मार्थ कथाटी से आमको तुई देले आमे स्थिर करवा आमे माँ केमिति हबा आमे स्त्री केमिति हबा शिवपुर हबा कि रामूर हबा ये सब निर्भर करवा आम उपरे आमे की प्रकार माँ हबा की प्रकार स्त्री हबा एबे रोज जेजेमा भी हबा जेजेमा होतुंती केते जन जेजेमा देखा हम तो श्यामा हबा ओडे काम कार्यक्रम करतुंती एबे सुनिनी हेल्थ डिपार्टमेंट रे कहउतुले तले आगामी भविष्य पई जो कार्यक्रम आम नौ जो नवविवाहिता पुआ झी से जो कथा आलोचना कर दिव्य जुग आसो दिव्य पिला सब जन्म सृष्टि किए कर माँ मैंने करेंगे सब आम तो सब थोड़ा आमर अधा बयस किसी गले सब छाड़ी कम आग को आसवे जो झील मैंने आम पाखे ये पहुँचती आगे से कथा सब सचेतन करेगा से आमर संगठन धारा आमर महिला जो बालिका ट्रेनिंग गोटे होती समापा टीचर कौन कौन काम कर बालिका मान सचेतन करा जीवन लक्ष्य भी जानतु बहुत दिन पूर्व विजय मुझे बस पाठ चक्र जहाँ जीवन लक्ष्य क्लास आरंभ हम आम उठी पड़ू कि बुझीपारूना पचर जीवनटा जीवन लक्ष्य गोटे कौन सब आलोचना होती शुणुना भितर पचला जानी कौन प्रकृत जीवन लक्ष्य मेन मूल बाबाजी महाराज गोटे धागे कही पकाते कौन मन प्राण शरीर रूपांतर भगवत प्राप्ति गंठीगन कर जी मूल कर भितर मोर यहीटा ही दरकार तो सारा जीवन माँ छड़ा किसी हेनी आ दिव्य जननी माँ छड़ा किसी आम जीवन से माँ आउ कहीं समस्त को मोर अशेष धन्यवाद मु मोर वक्तव्य शेष करछि धन्यवाद। नाटक आरण्य कार्य सरकार